हाय गुड मॉर्निंग केमती अच्छे समस्ते इतना टाइम हो गला 8टा मुझे सका सका ब्लॉगटा स्टार्ट कर देती एवं गाधे पलि आसली नास्ता मु बनई देती किंतु अलग किसी काम है एबे स्टार्ट करमी कपड़ा भी सुखाईनी सी भी पड़ी ताकू भी एबे खोइबा को देवी सी भी खाइनी अलग बाकी काम करी सी खाई साइला परे बाकी काम करी से 9टा भितर खाए मुझे सका 2टा बिस्कुट ताको दे देइछि से आज टिके सका खाई एमती तो से सका खाइबा को भल पाए और टिके खाई देइछि मु एबे ताको खाइया को देबी खाई साइला परे मु फिर जाके ब्रेकफास्ट करी कि फिर लंच प्रिपरेशन करी आपण मान सहित पर कथा हो चलतु ब्लॉगटा स्टार्ट करदे टिके हाय कहीदेल हाय हाय कह दियो हाय हाय कहीदेल कौन यहाँ कौन ये भाषा तो किए बुझी पार न चलो खाइच एटी देखु मुझे खोइबा को आनिली टिके खोईदेवा को चेष्टा करुँची एमती तो सी खाई दिए कि मोबाइल देले सी एमती खाईदब 10-15 मिनिट कि कार्टून फार्टून लगे देले किंतु टीवी रे कार्टून देखिकी जमा खाइबन तार मोबाइल कार्टून दरकार फिर भेराइटीर से जोटा चाहूब से चेंज कर देखिकी खाइब नहले एमती बहुत टाइम लगे खोईदेवा को मुझे आज तक मोबाइल दौनी एमती मु भावुची टिके मोबाइल अवॉइड करके खेलना एमती सब देखी टिके खोईदेवा को मु चेष्टा करुँची देखु सी जमा भी खाऊनी एमती मत खोईदेवा को मत बहुत टाइम लगी जाता अध घंटे लगी खोईदेवा को तापर खोई सारा पर मुझे आसिली कपड़ा सुखा आसु आसु सी मो पछ पछ देख दौड़ी पलि आसी सीधा पलाऊँच पूरा ऊपर को आज पागटा भी भल कर खरा भी हो वर्षा ना ये गोटे कपड़ा सुखी जीवा परे तार भी काम अच्छी सी गाधुआ पाधुआ तार पर्यंत है सी 10टा पर गाधे ताको टिके गाधे देवी गाधेला परे आउ टिके काम अच्छी बाकी काम ताको टिके सारिकी आपण मान सहित फिर कथा होछि ये देखु बेसिनटा को टिके सफा करुँचे से भी ताकू भी माने सबू 6-7 दिन में सबू जिनस अलिया हो सबू जिनस को फेर सफा कर फ्रिज हो बेसिन हो किचेन फेर भलसे डीप क्लीन कर किचेन भी क्लीनिंग मु बहुत दिन भलसे करनी ताकू भी फेर केबे करिया पड़ो फ्रिज एमती काले टिके सफा कर देइथिली फ्रिज ए बेसिनटा तो एमती आमर ये छोट मुझे खाली टिके जल्दी जल्दी मारी दूची एबे टाइम हो गला 10:30 मुझे मोर ब्रेकफास्ट वगैरह कपड़ा भी सुखे देली सब काम सरी गला ताको भी गाधे के नहीं आसिली तार भी काम सरी गला ये चलतु लंच बनइबा लंच रे मु कम बनाऊँगी चलते देखा आज तो भेज आइटम बनइबी मंगलवार जेहेतु नॉनवेज मैंने खाती मु नॉनवेज खाए ना नॉनवेज भी आसेनी मंगलवार आज तो किसी भेज आइटम करमी चलते भेज रे को मन अच्छे देखा ये देखु मु आज आपण सहित शेयर करा जाऊँगी कंचा कदली कबाब केमती मु बनइबी देखु ये मु 2टा बड़ कंचा कदली नहीं मुझे काटी नौची काटिकी टिके पानी देकी एटा को मु 2टा सीटी आसला जाए मुझे बसई दूची 2टा सीटी रे कदलटा हो कदलटा तो बहुत शीघ्र सीझी जाए ना सेटा को बेसी सीटी देबेनी ना बेसी सीझी गले आमर कबाबटा भल हेनी ये देखु आमर किछि भी एठी दरकार नहीं सेमती माने मसला किछि भी आमर एठी एते दरकार हेनी ये मु खाली गोटे बड़ पियाज नहीं पियाजटा को मु पूरा छोट छोट पीस करके पूरा चुन चुन करके पूरा काटी नौची बड़ करके काटबेनी
कहीं आम स्टफिंग बनइबा तो से छोट करके पूरा काटू नेउची तापर मुझे कंचा लंका 2टा खंड नहीं भी एमती छोट छोट कर काटे नहीं मुझे देखुची झील कौन करुच्ची तो मझे मझे फिर देखा पड़ू से कुआड़े कौन पलौब देखुची बग को कौन देखुची धान देखुची केते बग बहुत जोर आज खरा भी हो हाँ वर्षा पूरा 2-3 दिन है लगी रही टे पाग कर 2 दिन है वर्षा 2 दिन छाड़िया पर ट्रैक्टर ये देख चली झील तार 2 दिन है पूरा एंजॉय कर झरका पाखे आसिक तार देखुची ए चलतु आम आर स्टफिंगटा मु अधा करके रखीदे आसती पूरा करवा स्टफिंगटा तैयारी ये देख मोर कदली 2टा सीटी भलसे सीझी जाइए मुझा को सब देख काढ़ी नौची काढ़ी तार चोपा सब छड़े नौची छड़े मुझे चकुटी नेबी एटी मु पियाज कंचा लंका खाली काटी तादेह लेंबू रखी लेंबू फाड़ भी ता सहित आड भी हम स्टफिंग रे मु सोला जाइकी टिके भाजिकी तार ग्राइंड टिके तेल भाजी देती आगुरी से ग्राइंडिंग करके तार गुंडटा कर से गुंडटा को ये आम पकईकी एटाक आम भलसे फिर चकुटी नवा तादेह टिके लुण भी दे दूची लुण देकी टिके भलसे एटा को चकुड़ी नौची तापर आम एटार स्टफिंग तैयारी करवा देखंतु एटा को देखंतु आम एटा भलसे मुझे को चकुड़ी नेली देखंतु पूरा माने पूरा प्लेन करिकी एठी देखंतु मु टिके हल्दी दूची आउ टिके लंका पाउडर ये देवी आउ टिके जीरा पाउडर आउ धनिया पाउडर आपको सब आउ लेंबू फाड़े एटा को काटी नौची लेंबू फाड़र रस देवी ये धनिया पत्र मो पाखे अवेलेबल ना मु धनिया पाउडर दे देछि धनिया पत्र पकेले आउ टेस्ट आर भल आसीबो ये सब मसला को पकई देकी मुझा को टिके गोले नौची देखंतु आमर एठी पूरा स्टफिंग पूरा रेडी हो गला आउ किछि आधेर दरकार नहीं एटा को एबे आमे गढ़ी नबा
ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆଗେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ରଖିଦେଉଛି, ତାପରେ ଏଟାକୁ ଗଢ଼ିବା। ଯେମିତି ବି ଆମେ ଆଳୁ ପରଟା କରନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ବି ଏଟାକୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ମଣ୍ଡା ପିଠା ଯେମିତି ପୁର ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ଏଟାକୁ ଷ୍ଟଫିଂ କରିବେ। ଏମିତି ହାତରେ କରିକି ମଝିରୁ ଟିକେ ଗାତ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ପିଆଜ କିଛି ଦେଉଛି, ପିଆଜ ପକେଇକି ଏଟାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ, ପିଆଜ ବେଶୀ ଦେଉନି, ବେଶୀ ଦେଲେ ଏଟା ଫାଟିଯିବ। ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଯେତିକି ଦରକାର ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ପିଆଜ ଦେଇକି ଏଟାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଗଢ଼ି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ବନେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଚକୁଟିଲା ବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରିକି, ମାନେ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଚକୁଡ଼ିଲେ ଏଟା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡଟା ବି ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖ ଗଢ଼ି ନେଉଛି। ଆଉ ଯେତିକି ବାକି ତକ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ସେଇଭଳିଆ ଆକାରରେ ଗଢ଼ି ନେଉଛି। ଦେଖ ମୋର ସବୁତକ ଏଠି ହେଇଗଲା। ମୋର ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଏଟାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେବା। ଆଉ ଏଠି ବେଶୀ ତେଲ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ହେବନି। ଏଟା ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ଆପଣ ଫ୍ରାଏ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ତେଲରେ ଛାଣିଦେଲେ କ'ଣ ଫଟାଫଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଅଏଲି ज़୍ୟାଦା ବେଶୀ ଅଏଲି ହେବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଏଟାକୁ ଟିକେ ସାଲୋ ଫ୍ରାଏ କରୁଛି। ମୁଁ 2 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟେ ପକାଇ ନେଉଛି। ପକାଇବା ପରେ ଏଟାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏଟାକୁ ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ ଏବେ ସବୁ ପଲଟେଇ ନେଉଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ। ଦେଖ କଲର୍ ବି ଆସିଗଲାଣି ମୋର, ପୁରା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଦେମି ଏଟାକୁ ଭଲସେ ହେବାକୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏଠି ଆମର ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ସବୁ ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେଉଛି। ବାକି ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ବି ଦେଖ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ସେଇ ତେଲରେ ମୁଁ ଟିକେ ଫେରେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେବାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆକୁ ବି ବାହାର କରି ନେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି କଞ୍ଚା କଦଳୀର କବାବ। ଏଟାକୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ତାର ଖରାପ, ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା, କିନ୍ତୁ ଗରମ ଖାଇବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ସଜେଇ ଦେଇଛି। ସଜେଇଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଏଟା କଦଳୀରେ ହେଇଛି ବୋଲି ଟୋଟାଲି ମାନେ ଜାଣି ବି ହେଉନି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଏଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ହେଇଥିଲା। ପକ୍କା ମୁଁ କହୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଏଠି ଟମାଟୋ ସସ୍, ସୋୟା ସସ୍ ଦେଇକି ବି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ରୋଷେଇ ସାରିକି ଆସିଲି। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 1, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି ମୋର ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି। ଟିକେ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ମୋତେ ବେଶୀ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବା ନଥିଲା, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲା। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋର କାମ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଯାଇଛି। ମାନେ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠ ତ ସବୁ କାମ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ। ଯେଉଁ ଦିନ ବି ଲେଟ୍ ହେବ ତମର ଫୁଲ୍ ଡେ ସବୁ ବି ଲେଟ୍ ହେଉଥିବ। ତା ସହିତ ଟିକେ ବି ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି। ତା ସହିତ ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦରକାର ଯାହାହେଲେ ଖେଳିବାକୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଖେଳୁଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ ପୁରା ପାଉଡର ମାରିକି ମୁହଁ ସାରା ବୋଳି ସାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପାଉଡର ମାରିକି କେମିତି ହେଇଛି। ଇଏ ସବୁବେଳେ ଫାଳେ ମାରି ହେଉଛି ପାଉଡର। ପୁରା ମୁହଁ ମାରି ପାରୁନି, ଫାଳେ ଫାଳେ ମାରି ହେଉଛି। ଆଇ କହିଦେଲୁ ଦେଖୁଛୁ ନା, ତ ସବୁ ଦେଖିବେ। ଦେଖୁଛୁ ନା ମୁଁ ମାରି ହେବିନି, ନା ମୁଁ ମାରି ହେବିନି।
ନା 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 ମାରିବେନି ଦେଖିଲେ ମାରିବେ ମାରିବେ ମତେ ମାରିଲେ ମାରିବେ ଜାଣିଛୁ ଏ ଦେଖିନି ମୋ ମୁହଁରେ ମାରିଲାଣି ନା ଏମିତି କରୁଛି ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ମାରିବେ ଅଲ୍ ମାରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପଠେଇବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ପଳେଇବ ଆଉ ରହୁଛି ବାଇ ବାଇ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।